सांगले त्यांना टाइम दी म्हणून तुमका तुम्ही किती सांगले टाइम दी म्हणून मॅडम माझे आता भुरगे चेड्याचे म्हणजे लग्न कामाक ना काय ना अशें आता हे चेडवाचे लगीन आसा आणि तेजे घर आता घर मोठा हेजे चेडवाचे लगीन तीग जाणांचे हेजे चेड्याचे लगीन चेडवाचेच लगीन आहा 4 जाणांचे चेडवाचे ना लगीन आज ईद आसा आणि खंय तरी अत्याचार जाता यांचे पडला अत्याचार चेडवाचे आता लगीन 1 तारखेक तेजे पत्रिका पहिला डेटी देजो ते खंय म्हणे आता हे करतले चेडवाचे लगीन आसा 1 तारखेक आणि कोमलीदाद आणि लडकी बचाओ लडकी पडाओ म्हणटा पळय हे पळया आता आम्ही सगळी चेडवां बायलां खंय वचपाची तेंची घरां मोडटा खंय तरी म्हाका अशें दिसता म्हाजें घर मोडटा कशें तर सीएमान आनी कोमलीदान मातशें आनीक मातशें तांकां टायम दिवचे नाजाल्यार हीच घरां तांकां थोडे कितें तुमचे पयशे आसा 99 इयर्स लिजार दिवपाक ते आमी खंयसून बी कलेक्ट करून आमी कोमलीदादीक आनी गव्हर्मेंटाक दिवपाक रेडी आसा जशें तुमी इल्लीगल हॉटेलां बांदपाक व्हडले व्हडले दिल्लीकारांक तुमच्यांनी हॉटेल्स बंगलो बांदपाक कितलेशेच इल्लीगल बंगले आसा हांव तुमकां दाखयता 700 स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीचेर व्हडले मनशान व्हडले इंडस्ट्रियल मनशान बंगलो बांदलेलो आसा आणि इवन तितून जज आसा जी खुद एक इल्लीगल घर बांधून रावल्ली आसा वेर इट इज बाळी मडगांव डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची जज इल्लीगल बंगलो बांधून रावता जाल्यार हांव सीएमाक सांगता हे गरीब लोक कितें करपाचे तेणे इल्लीगल बांदल्यार लिगल आणि गरिबांनी मातशें घर बांधून आपलो जाग्याचेर रावले जाल्यार तुमी तांकां मोडपाक तांकां धमक्यो दिता आणि वयल्यान तूं सगळ्यांक सांगता की तुमकां सस्पेंड करतलो म्हणून जाल्यार सीएम तूं खंय तरी मनशापण चुकला इलेक्शन लागीं येयल्लें आसा ही सगळी कामां करची न्हू हे सगळे तुजेच लोक हे दुसऱ्याचे लोक न्हू सगळे तुजेच लोक एक सगळे श्रीपाद भाऊचेच मनीस जाल्यार तूं आयज तेंची घरां मोडून कितें दाखोवंक सोदता खंयचो प्रेशर तेंचेर हाडूंक सोदता हँडिकॅप चेडवां हा खंय वयतली हँडिकॅप बायलेच्या खाक्यान धाकटे भुरगे आहा ते खंय वयतले आयज तूं खंय तरी हेंची घरां मोडीन आयज खंय तरी तूं मोदीन सांगलेलें प्रायम मिनिस्टरान ते सांगलेलें लडकी बचाओ लडकी पडाओ तू खंय तरी आयज लडकी आमी आयज चेडवांक तू बेगर करताय सो रिक्वेस्ट करता फाल्यां पुलिसांक हांगा धाडचे न्हू आनी धाडले जाल्यार आमी मोडपाक दिवचे ना आनी जर हांगा मोडले जबरदस्ती आमी हांगाच रावतली खंयच हालची ना कित्याक हो तेंचो हक्क आसा हे तर घरां मोडटा जाल्यार सगळे पळय इल्लीगल एमएलएनी कोमलीदाद जागे पळय लोकांक दिल्या दिल्लीकारांक दिल्या आनी ते जज आहा डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची तेणे देखून इल्लीगल बांदलेले आसा बाळये ते देखून मोडचे पडटले म्हाका अरेस्ट केला बरे भशेन हाडला आणि ते घरा मोडपाक लागल्या कळ्ळें आता म्हाका एसडीएमा कडेन व्हरता बॉन्ड दिवन सोडटा म्हणला
पूण हांव वग्गी रावपाक ना, तो लोकां खातीर झगडटले आनी हांव तांकां रायट दिवन रावतलें. कितले पुलीस हाडलेले गना वना घेवन म्हाका मारून बिरून येता काय. किती म्हणताय का सांगोला 20 पॉइंट. या हॅलो एवरीवन, आयज हांव सांगोलडा 21 पॉइंटार येयला. हे पळय तुमी पळोवंक शकता. हे पळय हे सगळी लोकांची घरां मोडपाक काडल्या कोमली दादान. सो म्हाजो क्वेश्चन आसा सीएमाक. हांव जाणा कोर्टाची ऑर्डर येयला, पूण तांकां जर आतां जागो ना, कोण हँडिकॅप आसा, कोणाच्या घरान ल्हान ल्हान भुरगीं आसा, बायलां स्पेशली बायलां. आनी दुसरी गजाल, मोदीन सांगला कितें बेटी बचाव बेटी पढाव. जाल्यार ही सगळी बेटी खंय वयतली मोदीची? ही सगळी बेटी खंय वयतली? सीएमान सांगपाक जाय. आनी सीएमान कोमली दादाक, खंयचो कोमली दादो? सांगोलडा कोमली दादाक आनी मातसो टायम दिवचो एक मनशापणान. फाल्यां समज हांगा जेसीपी आनी पुलीस येयले जाल्यार हांवें सरळ सरपंचाक सांगला, पंच कोण तो नीलकंठ, तेका हांवें सांगला पीआयक सांग श्रेया तुमी हांगा घर मोडपाक येयले जाल्यार हांव कपडे काडून उबे जातले, मागीर तुमी सांगा बीजेपी बेटी बचाव बेटी पढाव कशी करता पळय ते. सो हांव सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता. आनी आमचो श्रीपाद भाऊ जो आसा एमपीक इलेक्शनाक रावला, कोड ऑफ कंडक्ट आसा. सो हितून तुमी घरां मोडची न्हू आनी हांकां आनी मातसो टायम दिवचो. जर तुमकां हे सांगोलडा 21 न्हू, सांगोलडा 20 पॉइंटाची जर ही घरां मोडटा जाल्यार 6 लोकांक तेंच्यांनी कशी परमिशनां दिली? कितें केला तेंकां? तेणें एक्सटेंड केला न्हू. 6 जाणांची घरां एक्सटेंड कशी केल्या? बाकीच्यांची घरां मोडपाक तेंका बाकीच्यांची घरां कशी मोडपाक परमिशन तुमी दिल्या पळय ते. सो हांगा खंय तरी पॉलिटिक्स चालू आसा. रेंज ना दिसता. हांगा खंय तरी पॉलिटिक्स चालू आसा इलेक्शना लागीं येयला म्हणून. सो हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचो सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता आनी कोमली दादी कडेन आनी आमच्या सालिगांवच्या पुलीस आनी पंचायत हांगा घर मोडपाक येवची न्हू. थोडे दीस तांकां टायम दिवचे. जर ही घरां मोडटा जाल्यार म्हापशा जोसवा बाबूश जो MLA पयलींचो आसलो लेट, थंयसर आख्खे डोंगर कोमली दादानी इल्लीगल घरां बांदलेली आसा. जर हे मोडटा जाल्यार ती सगळी घरां मोडून उडोवपाची. कित्याक ती वोट बँक म्हणून खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा, म्हापशेकारांक बी खबर आहा. जोसवाच्या बापायन कितले वोट बँक सांबाळून दवरल्या ते. म्हाका कोणाची घरां मोडपाक इंट्रस्ट ना, पूण जर तुमी ही हांगासरली घरां मोडटा जाल्यार आमकां ती घरां तुमी मोडून दाखोवपाची. सो हांव रिक्वेस्ट करता हांगा फाल्यां कोणूच येवन मोडचे न्हू आनी सीएमान मातशे थोडे दीस स्टे करची म्हणून. सो हांव सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता की घरां मोडची न्हू, तांकां टायम दिवचो किंवा तुमचे कडेन कितलेशेच कोमलीदाद जागे आसा नाल्यार तुमी होच जागो तांकां दिवचो. तुमचे कितें आसा पळय ते पयशे तुमकां जाय ते आमी कलेक्ट करता. जाय जाल्यार सगळ्या गांवांत भोंवून आमी पयशे कलेक्ट करता आनी आमी कोमलीदादीक दिता आनी लिगली आमी जाय जाल्यार 99 इयर्स लीज मारून आमी घेता. आता एक 15 सिलिंडरचे घेऊन जाय म्हणल्यार 1,000 रुपया लागता सर. आमच्या पोटाचे पोंग जाय कितें भुरग्यांचे पोंग जाय. कोणागेर वचून हाय जाल्यार घालता आमी 2-2, 3-3 हजार रुपया. सांजेचो सकाळचो 2-2 काडटा म्हूण सांग सर. किडे पडून मरतलो. 2 वरां टाइम दिना आमकां.
तुम्ही किती सांगले तांकां टाइम दी म्हणून तुमकां तुम्ही किती सांगले टाइम दी म्हणून